भारत में गाड़ी संख्या प्रति वर्ष वृद्धि पाउछि एवं 2024 मसीह यही संख्या प्राय 227 मिलियन रु अधिक होइछि एवं देश में प्रति वर्ष लक्ष लक्ष दुर्घटना घटे। जदि आम केवल 2022 रिपोर्ट देखा तेबे 4,61,312 दुर्घटना घटी जो कि 1,68,491 रु अधिक लोक प्राण हराइछन्ति एवं 4,43,336 लोक गुरुतर आहत होइछन्ति। ताहले आपण एठारे बुझी पारुथिबे जे भारत रे जेते लोक दुर्घटना रे प्राण हरांती सेतिकी आमर सैनिक माने पाकिस्तान एवं चीन सहित लड़ाई करी प्राण हरांती नाही। तेणु देशर प्रकृत शत्रु बॉर्डर ठारे नुहंती बरं देश भितर रही एवं सही शत्रु हेउछि आमर एही रास्ता एवं सड़क निर्माण रे दुर्नीतिर कहानी आपण केते थर सुनिथिबे एवं जदि सही कॉन्ट्रैक्टर चेहरा आगो को आनिबा जो माने कि एही खराब मटेरियल्स व्यवहार करी शीघ्र खराब रास्ता निर्माण करती फलस्वरूप गात एवं मृत्यु घटी थाए तेबे सही कॉन्ट्रैक्टर मानकु मृत्युदंड ठारू कम किछि दिया जिबा उचित नुहे। एवं जदि आमे एही सड़क निर्माणकारी विषय रे देखिबा तेबे सेमाने टंका दे कॉन्ट्रैक्टर नियंती एवं खराब मटेरियल सहित रास्ता निर्माण करती एवं जदि तांकर वास्तवता सामना को आसे तेबे बोध होए समग्र देश तांको विरुद्ध रे ठिया होई जिवो किंतु केही ठिया होंती नाही। आज मध्य भारत रे खराब मटेरियल सहित खराब रास्ता निर्माण करा जाउछि। एपरि गोटाई रास्ता को बारंबार निर्माण करा जाए प्रत्येक अंचल रे शहर हेउ किंबा गाँ हेउ थरे एक रास्ता को निर्माण हुए एवं तापरे डैमेज हुए या परे पुणी तैयारी हुए एवं आउ केतेक रोड जेउठारे गात गुडिक सबु बेले थाए ना सेही रास्ता गुडिक सठिक भाव में निर्माण हेउछि ना से गुडिक रिपेयर हेउछि एवं देश रे एही सड़क निर्माण टंका खाइबार एक भल रास्ता होइछि। एही रास्ता गुडिक नेता मानक ठारू आरंभ करी सरकारी ऑफिसर एवं कॉन्ट्रैक्टर पर्यंत समस्त पई टंका खाइबार भल रास्ता किंतु किछि राजनेता अछंती जो माने राजनीति ठारू किछि अलगा चिंता करती देशर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को उन्नति आनिबारे एवं तांको कार्यकाल मध्यरे देश बहुत भल एक्सप्रेसवे निर्माण करिछि किंतु तथापि भारतर 90% सड़कर उन्नतिर आवश्यक रही जोथिपाई लोक माने क्षतिग्रस्त हेउछन्ति लोक माने प्राण हराउछन्ति। यह सहित नितिन गडकरी आउ गोटे जिनिस पाई मध्य बेस प्रसिद्ध एवं ता हेउछि अन्य देशरू भिन्न टेक्नोलोजी बाहर करिबा एवं एहाकु भारत रे कार्यकारी करिबा पई संघर्ष करନ୍ତି एवं वर्तमान खबर आसुछि जे जातीय राजपथ प्राधिकरण NHAI सेल्फ हिलिंग रास्ता निर्माण करबाकू चिंता करुछि। सेल्फ हिलिंग रो अर्थ हेउछि जदि रास्ता रे छोट छोट फाटा सृष्टि हुए रास्ता रे छोट छोट गात सृष्टि हुए सेही गात गुडिक सेही फाटा गुडिक ऑटोमेटिक रिपेयर होई जिवो निजे सेल्फ हिलिंग करदेव एभली रास्ता तैयारी हेबो जा निज गात गुडिक ऑटोमेटिक रिपेयर करि हेबो एभली रास्ता तैयारी हेबो जेभली कि गात गुडिक निजे भर्ती होई जिवो। यह विज्ञान कल्पना परि लागुछि किंतु बंधुगण वर्तमान समय विज्ञान अग्रगति करि सारिछि विज्ञान पई कौनसी असंभव नाही। देखंतु बंधुगण asphalt मिश्रण नामक एक पदार्थ व्यवहार करा जिवो जहा स्वयंचालित भाव में रास्ता भरिबा पई काम करिवो एवं एही asphalt हेउछि पेट्रोलियम रे एक उत्पादन जहाकू डामर कहंती। साधारणतः आमर सड़क गुडिक asphalt भितरे छोट छोट गुड़ी किंबा बड़ गुड़ी मिसाई सड़क उपरे पकाई तैयारी हुए। एठारे asphalt एक प्रकार बंधनकारी एजेंट भाव में काम करे एवं रोड तैयारी हेला परे कौन हुए जेतेबेले रास्ता रे प्रबल वर्षा हुए किंबा खराब पदार्थ व्यवहृत होई तैयार हुए तेबे खाल सृष्टि हुए जेतेबेले खाल गुडिक छोट जदि तुरंत मरामती हुए तेबे खाल गुडिक बड़ हेबो नाही किंतु आमर एठी मरामती शीघ्र करा जाय नाही यह समय नै थाए एवं आमे कहिथिलु भारत रे 227 मिलियन गाड़ी रो भार रहिछि। एते संख्यक गाड़ी एवं बहुत जनसंख्या सहित गात गुडिक शीघ्र बड़ होई जाय। एही गात गुडिक एते बड़ होई जाय जे लोक माने सेही गात जोकु दुर्घटनार शिकार हेबाकू लागंती किंतु वर्तमान जो टेक्नोलोजी व्यवहार हेबो ता हेउछि सेल्फ हिलिंग रोड टेक्नोलोजी। एथिरे स्मार्ट asphalt स्मार्ट डामर व्यवहार करा जिवो एवं एपरि एक asphalt जेउथरे सूक्ष्म स्टील तार गुडिक व्यवहार करा जिवो एवं एहा सहित इपोक्सी नामक एक केमिकल कैप्सूल मध्य भर्ती करा जिवो एवं वैज्ञानिक माने विश्वास करती एपरि करिबा द्वारा जदि रास्ता ऊपर एक छोट फाट किंबा छोट छोट गात हुए तेबे सेही गात गुडिक निजे निजे भर्ती होई जिवो। अधिक गरम जोगु स्टील गुडिक विस्तार हुए यह सहित asphalt मध्य द्रवीभूत हुए एवं यह भीतर थिबा एपोक्सी सेही फाट गुडिक सेही छोट छोट गात गुडिक मरामती करिबारे सहाय्य करे जहा द्वारा रास्ता गुडिक निजे निजे रिपेयर हो जाए। एथिपाई कौनसी वर्कर दरकार नाही एवं कौनसी प्रकार बारंबार कंप्लेन मध्य हेबो नाही
ଏବଂ ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତର ପରିବହନ ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକଳନ ଗୁଡ଼ିକ କହିଥିଲୁ। ଏହି ରାସ୍ତାର ଗାତ ହେତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ, ବାରମ୍ବାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ଆସଫାଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେହି ଉପାୟକୁ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଟେଣ୍ଡର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅତି ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏପରି ଅନେକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଆସଫାଲ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା ଯାହା ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଟେ। ତଥାପି ଦୁନିଆର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଯଦି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଆସଫାଲ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରେ, ତେବେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସଡ଼କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସେହି ପରିବାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ ଯାହାର ଘରେ କେହି ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ଯିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାର ଖାଲରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଆସଫାଲ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରାସ୍ତା ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା ଯାହା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରୋଡର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏହାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସେଲ୍ଫ ହିଲିଂ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଭାରତର ବଜେଟ୍ କିପରି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଆମ ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟାଇବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲର ରେଗୁଲେସନ୍ ଚାଲିଥିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 2070 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ କାର୍ବନ ମୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ କୌଣସି ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଇଲା ଜାଳି ଏବଂ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ସବୁକିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ଭାରତ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବ। ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲର ରେଗୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ସଡ଼କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଏପରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଗରୁ ଲଗାଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ସ୍ୱୟଂ ଚାର୍ଜିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏପରି ଘଟେ, ତେବେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ ହେବ, ଯାହା ଭାରତକୁ ଏକ ସୁପର ପାୱାର ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାକୁ ରେସ୍ରେ ଠିଆ କରିବ। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମତାମତ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।